দাঁড়া আনছি হয়তো 50 টাকা চাইছে মনে হয়। ঠিক আছে দাঁড়া, আমি নিয়ে আসছি 50 টাকা। বাবা বাবা বাইরে ভিখারি এসে, খুব গরিব, দাও টাকা দাও, ও চাইছে। 50 টাকা দাও ওকে দিদি। तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला साला। 100 টাকা देखें पैसा ही पैसा हो गया। বাবা নেই এখন, বাবা আসুক, বাবা আসলে পরে দিব। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই যা এখন। बाबू ये फंस गया। টাকা দিলে? झूठ बोलो, दीदी जी हाँ ओके दीदी जी बार बार झूठ बोलो। টাকা দিয়ে দিও না।